مرحبا بكم أبناء الطلبة. نبدأ مع بعضنا نقراو لي موديل كلاسيك دي échanges internationaux notion d'avantage absolu et d'avantage comparatif. ونبداو بالافونتاج absolu d'Adam Smith. La théorie de l'avantage absolu est basée sur idée très simple, سهلة برشا يعني فكرة سهلة selon laquelle chaque pays développe يعني كل دولة تطور les activités pour laquelle il dispose d'un avantage absolu يعني تطور الأنشطة متاعها في كل ما هو عندها هي avantage absolu. وش معناها؟ يعني عندها coût, c'est-à-dire le coût pour unité de produit inférieur au coût qui existe à l'étranger. يعني التكلفة متاع صنع القطعة واحدة يكون أقل من صنع القطعة في الدولة اللي هي يعني à l'étranger. وإذا كان ثم دولة ما تعتمدش على l'avantage absolu هذه n'a aucun avantage dans la production, ما عنديش حتى avantage dans la production de biens, on doit se trouver en situation d'autarcie. وش معناها situation d'autarcie؟ c'est-à-dire dans une économie fermée مسكرة على روحها، دولة مسكرة على روحها ما عندهاش كيفاش تتعامل مع les étrangers. Pour utiliser l'avantage absolu, on considère l'exemple numérique suivant. Considère deux pays, la Tunisie et le Maroc, qui produisent chacun deux biens, le blé et le tissu. Donc, le coût de production sont indiqués en termes d'un nombre d'heures de travail nécessaires pour produire une unité de chaque bien. يعني بعدد ساعات العمل مثلا هنا بالنسبة لتونس باش تصنع البلي يعني ساك دو بلي يعني شكاير متاع القمح ولا الشعير ولا كذا. دونك لا تونيزي يوتيليزي 3 دور بور باش تصنع يعني ساك واحد، وبالنسبة للمروك يوتيليزي 12 بور باش تصنع نفس الساك. بالنسبة للتسي نفس الحكاية يعني بارمتر يعني القطعة ولا كذا لا تونيزي تستهلك 6 سوايع باش تصنع القطعة هذه، بينما لو ماروك تستهلك 4 سوايع بور برودوير يعني بيان واحد. شنو نلاحظ في الحكاية هذه؟ on remarque d'après ce tableau que la Tunisie est plus efficiente que le Maroc. La Tunisie est plus efficiente que le Maroc. فيش dans le blé على خاطر هي تستهلك في 3 سوايع باش تصنع، بينما الماروك تستهلك 12 ساعة. alors que le Maroc est plus efficiente que la Tunisie dans le bien de tissu. الماروك تستهلك 3 ساعات خير من تونس. دونك هنا الماروك بلي افيسيونت وهنا لا تونيزي بلي افيسيونت دون لو بيان دو بلي والاخرى دون لو بيان دو تيسو. Donc, les données de ce tableau montrent que les ouvriers en Tunisie peuvent produire un sac de blé, donc en mettant moins de temps. يعني تستعمل أقل وقت فهمتني ولا لا باش تصنع ساك. واضح ولا لا؟ العكس متاعها دونك الماروك تستهلك 4 سوايع. باش نقولوا اللي la Tunisie a un avantage absolu du blé. عندها avantage absolu du blé. وهنا نحكيو ونقولوا انه le Maroc et le Maroc a un avantage absolu du tissu. واضح الحديث. l'avantage تو نلخصوا شنو هو l'avantage absolu. L'avantage absolu est la possibilité pour un pays de produire une unité de bien avec moins de facteurs de production, de production. Donc on peut expliquer le concept d'avantage absolu en comparant le prix relatif
de blé par rapport au tissu en Tunisie par rapport au Maroc en situation d'autarcie, en situation de l'économie fermée, dans une situation d'une économie fermée. Mais, si on désigne par petit b le blé, petit t le tissu, ou grand T la Tunisie, ou grand M le Maroc, ou le P le prix relatif. B. Donc, B. Si on a le prix du blé sur le prix de tissu, donc de la Tunisie, égal. Donc, le prix du blé de la Tunisie égale à 3, ou le prix du tissu de la Tunisie égale à 6. Donc, on a 3 sur 3 pour simplifier les choses. Donc, 6 sur 3. إذا كان قسمنا البسط والمقام donc على نفس العدد donc on égale à 1 sur 2 اللي هو égale 0,5. الطريقة هذه نخلو لا تونيزي الفوق هذه نتاع لا تونيزي petit b donc prix de blé sur prix de tissu égale à 0,5. ايش معنى هذه mathématiquement يعني le prix relatif de blé égale 0,5 P de T يعني le prix du tissu. ايش معنى الكلمة هذا؟ en Tunisie نجم نقولوا هنا en Tunisie il faut donner 0,5 de prix de tissu pour avoir une unité de blé. Pour avoir une unité de blé. بالنسبة للماروك pour le Maroc عندنا le P de B بالنسبة للماروك le prix de blé sur le prix de tissu donc de Maroc égale à 12, prix de blé égale à 12 sur 4 donc égale à 3. donc mathématiquement هو le prix de blé هذا donc هذه في هذه donc le prix de blé égale 3 fois le prix de T. Donc, on peut dire, il faut, donc, le Maroc, il faut donner 3 unités de tissu pour avoir une unité de blé. يعني هي باقية تخسر في nombre d'heures راهم يجيبوا لها في البلي. هذاك علاش لافونتاج ابسولي دونك هي تخسر 3 يونيتي نتاع التوسي باش يجيبوا لها البلي يعني هي ما عندهاش افونتاج هي ني با افيسيونت في الماروك ني با افيسيونت في التسوي هذاك علاش 3 يونيتي من هذه باش تجيب لهذه هذاك علاش نعملوا كل واحده مختصه في حاجه هذاك علاش يلزمها تكون عندها افونتاج ابسولي في كل حاجه دونك لا تونيزي يلزمها افونتاج ابسولي تتلها نقولوا نحن بالعربي تتلها تصنع تصنع ساك دو بلي والماروك تتلها اني تصنع لي تسوي وهكاك يقع لي زيشونج بين الدول هذاما. C'est pour cela Adam Smith appliquait le principe de la division de travail à l'échelle internationale. Ainsi, la Tunisie doit se spécialiser avec Adam Smith طبق القاعدة نتاع division de travail جماعة l'économie أكيد قرينا. Ainsi, la Tunisie doit se spécialiser dans la production de blé. هنا تونس باش تختص في la production de sacs de blé. Et le Maroc doit spécialiser dans le tissu. Donc, cette spécialisation permet une meilleure allocation. كل واحد باش يربح في الحكاية des ressources à l'échelle أولا internationale et une augmentation de la production mondiale de blé et de tissu. هذا يحب يصنع برشا دونك يختص كان في هذه باش يصنع برشا الاخر يختص كان في البلي دونك لهنا باش ثم augmentation de la production mondiale de blé et du tissu à l'échelle internationale. بالنسبة للموديل d'Adam Smith موديل يعني le modèle reste insuffisant عنده نواقص الموديل هذا عنده نواقص pour expliquer l'échange international هو عطاه جزء من l'échange international كما حكينا عليه لكنه يبقى insuffisant باهي
باهي علاش يبقى insuffisant مثلا notamment dans le cas où un pays a un avantage absolu dans avantage absolu simultanément dans la production de deux biens نفترض هنا تونس عندها فهمتني ولا لا لافونتاج ابسولو في البلاي وفي التسيو الاثنين ماخذتهم في لي دو ماشي ماخذها في واحد برك في لي دو لافونتاج ابسولو هنا تولي ثم ان بروبليم تولي الموديل نتاع ادم سميث ما يمشيش ولذلك جاء دافيد ريكاردو باش يحل المشكله pour résoudre ce problème وهنا نجمو نحكيو على لافونتاج اللي هي باش ندخلوا في لافونتاج كومباراتيف دافيد ريكاردو. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش الاشتراك في القناة واللي ما يفهمش حاجة يحاول يكتبها يكتبها وشرط تكونوا فهمتوا. ميرسي.